So, bali naka-zip yan. Ang gagawin nyo lang is right-click. Then, kung may WinRAR kayo, pwede nyo siyang extract using WinRAR. Kung wala naman, click nyo yung extract all. Then, next, extract. Then, yan, wait nyo lang. Yan, so kung saan mag-open yan, huwag nyo munang open. First, search nyo dito sa start nyo, security. Yan, lalabas yung Windows Security. Click nyo yan. Then, virus and threat protection. Click nyo lang dito na part. Then, manage settings. Dapat ganyan yung magpakita sa inyo. Kung hindi ganyan yung magpakita, meaning may naka-install na ibang antivirus. So, i-close nyo muna yung protection ng antivirus nyo. Then, bali ito yung antivirus ko. Then, close. Then, yes. Pagka naka-close na, X nyo na rin to. Then, open nyo tong installer. Yan. So, bali ito magpapakita Office Tools Plus. Ganito yung logo niya. Then, double click. Then, yes. So, bali dito Office Tools Update. Huwag nyo nang i-update. No nyo lang. Then, punta kayo dito sa Toolbox. Then, remove Office. Dapat i-review muna yung mga existing na Office nyo na expire. So, click natin yung remove Office. Then, yes. Yan. Wait nyo hanggang ma-remove. Depende yan kung ilan nyo naka-install sa inyo. Pag madami, medyo matagal. Removing pa din. Wait nyo lang. So, yan. Pagtapos na, punta kayo dito sa Home. Then, install Office. Click nyo to. Then, click nyo yan. Pili lang kayo dito. So, sample lang natin to Click ko to. Then, yes. So, ready to deploy. No muna. Pili muna ako ng ilalagay ko. So, sample lang tayo. Para mas mabilis. Kaya kung lalagay nyo lahat, pwede lang. Word muna ilalagay ko. Then, pagka okay na yan, start deploy nyo na. Then, ready to deploy. Yes. Yan, hintayin nyo lang hanggang matapos. So yan, you are all set. Click nyo yung close muna. Then, X nyo na rin to. So, balik tayo dun sa installer. Singit lang. Ma-close ko yung installer. So, ito yung installer natin. Open ko ulit. So, dito sa Microsoft Activation, open nyo to. Yan, hanggang magpakita to, right-click nyo, then run as administrator. So, wait lang, ilipat ko lang sa akin. Copy ko na lang. Lalagay ko siya dito sa drive C kasi hindi pwede mag-run dun sa akin. Pagka yan, open nyo ulit, double click or run as administrator. Then yes. So ito, click nyo yung 0, continue anyway. Then number 2. Then 1, install Office. Hintayin nyo lang. So yan, Office is permanently activated. Press any key. Then close nyo na to.
try natin yung Word. So, check natin kung Office 365 nga siya. Yan. So, ito yung Word natin. Yan, accept. Then, dito sa account, check natin sa account. Yan, subscription product Office 365. So, permanent na yan magagamit. Yan, check natin kung magkano. Yan, pwede na siya. Pwede na siya magamit. So, ganun lang kadali mag-install ng Office 365.